माननीय पंडित मंडली सुंदर कथाटे गुरुदेव कहती स्नेहमयी ममतामयी माँ अमरात्मा सद्गति निमंते जगनाम जोगे कलिजुगर उद्धार पंथा हरि नाम कीर्तन अति बड़ी जगन्नाथ सुंदर भाव कहले हरि बोले हरे दुख बाबा बंती में सुख हरि भक्ति सदा रखा हरि की विश्वास करी हरिकर कीर्तन करवा हरिनाम को श्रवण करवा हरिनाम को जदि भजन करवा संसार में जिते दुख अच्छी मोचन होती बाट बाबा मिली खाली हरि की कौन एमती भजिदे हम कि दशमंत दास कहले प्रेम भक्ति भक्ति नहीं प्रेम निकटे प्रेम भक्ति भक्ति नहीं प्रेम निकट थाए भक्ति नवम प्रकार प्रेम भक्ति अत्याचार नौ प्रकार भक्ति श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पद श्रवण वचन दर्शन साक्षी आत्मा निवेदन ये नौ प्रकार भक्ति प्रेम भक्ति होती श्रेष्ठ तेणु श्रद्धा नथिले प्रेम नथिले राति सारा बाड़े किसी लाभ नहीं गुरुदेव कहती केते तत्व न्याय शास्त्र हुईला नीति भागवत पढ़ुचे नीति पुराण पढ़ुचे किंतु बाबा निजे बुझी निजे न बुझी कहले किसी बाबा लाभ ना भागवत कहले तत्व बुझिले तुने भक्ति ए भव सागर तोरी गंती राम सातटा प्रश्न पचारे बोले माँ मुझे सत्य कले एक पतिव्रत ग्रहण करें माँ बागन पड़ा भल पाते बाबा क्या बाबा शिव धन को भल पाते कल रखी जी शिव धनु भांग बाहर मुझ शिव धनु भांगी बोली से कौन जानी कि तेणु आउ गोटे सत्य बाबा मुझे बेसी बाट जी अल्प कही मो बाटे मुझे बाबा भंज केतबे मो सहित सीता गले अरण्य माँ कही कहले अपूर्व देखी देखी
ମା ପରା ଗୁରୁଜନ ମା କହିଲେ ହେ ମାଲୋ ବିପିନରେ ପିନ ଉରଜା ଅପୂର୍ବ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଖି ନ ମାଗି ମା କହିଲେ ମୋ ପୁଅ ସତ୍ୟ ଯାଉଛି ମୋ ପୁଅ ହଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜା ତାକୁ ଏ ସୁନ୍ଦର ପଦାର୍ଥ କେବେ ଜଙ୍ଗଲରେ ମାଗିବୁନି ମୋ ପୁଅ କଣ ଦେଇପାରିବ କି ତେଣୁ ମୋ ପୁଅ ଦେଇପାରିବ ନା ସେ ଗୁରୁଜନଙ୍କ କଥା ନ ମାନିବ ସେ କେବେ ସତୀ ନାରୀ ହେଇପାରିବ କି ଆଜ୍ଞା ମା କହିଲେ ଅପୂର୍ବ ଦ୍ରବ୍ୟ ମାଗିବୁନି କିନ୍ତୁ ସିଏ ମତେ ମାଗିଲା କଣ ମାଗିଲା ନା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହରି ହଇବ ପୁରଙ୍ଗୀ ଅପୂର୍ବ ବାର୍ତ୍ତା ନଶ୍ରୀୟତେ ବେଦ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରେ ତଥାପି ଦୁଷ୍କାର ଗୁଣମସ୍ୟ ବିନାଶକାର ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧିଏ ଆଜ୍ଞା ହଇବ ପୁରଙ୍ଗୀ ଅପୂର୍ବ ବାର୍ତ୍ତା ନଶ୍ରୀୟତେ ବେଦ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରେ ଶୃଙ୍ଗାର ହରିଣ ଅଛି ବୋଲି କୌଣସି ବେଦ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ଅଛି ସୀତା କିନ୍ତୁ ମାଗିଲେ ତଥାପି ଦୃଷ୍ଟିଆ ରଘୁନନ୍ଦନସ୍ୟ ବିନା ପ୍ରକାର ବିପରୀତ ରାମ ଠାକୁର ଜାଣିଛନ୍ତି ସୁନା ହରିଣ ନାହାନ୍ତି ତଥାପି ବାବା ଗୋଡ଼େଇଲେ କାହିଁକି ନା ବିନା ପ୍ରକାର ବିପରୀତ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଯିବ ଆମେ ଅବଶ୍ୟ ଭୁଜଇ କେ ତାହା କରିବ ଆମ କେ ତାହା କରିବ କେ ତାହା କରିବ ଆମେ ସବ ପ୍ରତିରୋଧ ଏବଂ ଥିଲେ କର୍ମଫଳ ନମସ୍କାର ବିଦ୍ୱାନ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜ୍ଞା ସୁନ୍ଦର କଥା ଆମେ ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଶ ଲୋକ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଆମ ଠାକୁର ହେଲେ ବଢ଼ିଆ କାରିୟତା ଭକ୍ତିର ସୁନ୍ଦର କଥାଟି ସୁନ୍ଦର ଗପ ବାବା କଣ ଗପ କଲା ଏହି କଥାରେ ବାବା ସୁନ୍ଦର କଥାଟି ପଡ଼ିଲା ଆଜ୍ଞା ଉତ୍ତର ଭାରତ ରହିছিল ସଦନ ନାମେ ଖବର ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତ ଲୋକ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ବାସ କରୁଥିଲେ ଶବରପଲ୍ଲୀରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଶବର ନାମ ହେଲା ତାଙ୍କର ସଦନ ଇଏ ସଦନ ସିନା ଶବର କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ବାବା କେବେ ଜୀବ ହତ୍ୟା କରେ ନା ବାବା କାହିଁକି ଜୀବ ହତ୍ୟା ଏ ବାବା ପାପକୁ জীব হত্যা অঙ্গ করই জীব হত্যা মাছ
ଅନ୍ୟ ଶବରମାନେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଶିକାର କରି ଆଣନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରୁ ଇଏ ମାଂସକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରେ, ସିଏ ମାଂସକୁ ନେଇ ହାଟରେ ବିକ୍ରୟ କରେ। ଯେଉଁ ଲାଭ ତାକୁ ମିଳେ ସେ ଲାଭରେ ତାର ପରିବାର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟେଇଥାଏ। ବାବା ଏହିପରି ଭାବରେ ହରିନାମ ଭାଇ ନମରା କବିରା ପରେ ଗ୍ରାମ ଥିଲା ये सदन सबर मास बिकुची ग्राहक को दौची हरी हरी कहूँ हरी कहया क्या मना आचार्य ब्राह्मण समस्त हरि नाम नहीं पारे किंतु साधु देखिले ये हरि हरि कहूँ प्रभु को आज मासरे चढ़ाऊ बाबा प्रभु किए गोटे पट तोलारे शाणग्राम शिलांपी प्रभु नारायण बटकरा कर रखी गोटे पट पोलार मास तौल कहूँ ग्राहक मान दौर हरि हरि कहूँ कहला केड़े मूर्ख अरे मो प्रभु को मासरे चढ़ाऊ मो प्रभु नाम नौ जाऊ या निकट मु प्रभु को उद्धार करी यही कथा विचार करी पहुँचे गले शबर निकट शबर जिते साधु को देखीदेला मनरे बहुत बाबा आनंद है कहीं भाविला कि मो मास सब किणीदेवे नाई आज्ञा ए शबर आनंद हमार गोटे काम अच्छे आपण मानकर परम शास्त्र भागवत अच्छी बोली जगन्नाथ दास बाबा टीके कलम कर